Vamos a estar en Salmos 63. We're going to be at Psalm 63 this afternoon. Gloria a Dios. Para los que abren su Biblia, pues estamos ahí en ese Salmos. Salmo 63. Y mientras están abriendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en el desierto? No necesariamente un desierto físico, sino una temporada donde la vida se siente seca, difícil, incierta. A lo mejor una temporada marcada por sufrimiento, decepción, pérdida, temor, confusión o incluso por las dolorosas consecuencias de sus propias decisiones. And I start with this for you to think about with this question. Have you ever found yourself in the wilderness? Not necessarily a physical wilderness, but a season where life feels dry, maybe difficult and uncertain. A season marked by suffering, disappointment, loss, fear, confusion, or even the painful consequences of your own decisions. Sabemos que algunos desiertos vienen por circunstancias fuera de nuestro control. Esa es la realidad. Quizás un diagnóstico que cambia todo en nuestra vida. Quizás una relación que se rompe o un ser querido que fallece. A veces el sufrimiento llega sin previo aviso. Esa es la realidad de nosotros. Antes de darnos cuenta, nos encontramos en un desierto que nunca imaginábamos atravesar. And some wilderness come through circumstances beyond our control. That's the reality. Perhaps a diagnosis that changes everything in your life. Perhaps a relationship that starts to fall apart. Or even a loved one that dies in your family. Sometimes suffering comes without warning, and before we know it, we find ourselves in a wilderness we never anticipated in our lives. Otros desiertos son el resultado de nuestras propias decisiones, porque pecamos, fallamos, tomamos decisiones que traen consecuencias dolorosas. Y esa es parte de la historia de David en este entonces. And other wilderness are the results of our own choices. We will sin against God. We fail in many things. We make decisions that brings painful consequences to our lives. And that is part of David's story here on Psalm 63. Cuando David escribe el Salmo 63, ¿verdad?, él dice que se encuentra en el desierto de Judá. Ahí donde dice la historia, él estaba huyendo de su hijo Absalón. Dice que el rey que una vez se sentó sobre el trono ahora corre por su vida en un desierto. And right here, David writes in Psalm 63, as he's writing Psalm 63, he is in the wilderness of Judah. He is actually fleeing from his son Absalom. And what we see here is that the king who once was sat upon the throne is actually now running for his life. Sin embargo, lo que hace extraordinario este salmo no son las circunstancias de David, sino su respuesta. David busca a Dios, eso es lo que vamos a ver. David encuentra satisfacción en Dios y David confía en Dios. And yet, what is remarkable about Psalm 63 is not David's circumstances, but David's response. In the midst of this, what we're going to see here in Psalm 63, that David is actually seeking God. He seeks God. He finds satisfaction in God, and he trusts God. Y esto es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo llama a su pueblo a hacer. Hebreos capítulo 13 dice esto: así pues salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. And this is exactly what our Lord Jesus Christ calls his people to do. We see this in Hebrews chapter 13 that says, therefore let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. Jesús nos invita a seguirle al desierto. Nos enseña que la fe muchas veces se aprende más en medio de la dificultad que en medio de la comodidad. Algo que pensar.
And Jesus invites us, right here it says that Jesus invites us to follow him into the wilderness. It is an invitation. He teaches us that faith is often learned in hardship rather than in comfort. Something to think about. Y esta verdad nos lleva a la idea principal del mensaje del día de hoy. Y es esto, que en el desierto debemos buscar a Dios, encontrar nuestra satisfacción en Dios y confiar en Dios porque solamente Él puede sostenernos y asegurarnos nuestro futuro. And this is the truth that leads us to the main idea for today, for this sermon. That in the wilderness, we must seek God, find our satisfaction in God, and trust God because He alone can sustain us and secure our future. Vamos a tener 3 puntos. El Salmo 63 desarrolla 3 verdades de esta manera. Versículo 1 y 2. Vamos a tener en el desierto, busca a Dios por encima de todos. Versos del 3 al 8, el segundo punto sería, en el desierto encuentra tu satisfacción en Dios. Y punto número 3, del 9 al 11, en el desierto confía en la victoria final de Dios. So in Psalm 63, we're going to unfold these truths in 3 different ways. The first point will be in the wilderness, verses 1 and 2, seek God above everything else. Verses 3 to 8, our second point will be, in the wilderness, find your satisfaction in God. And then verses 9 through 11, our third point will be, in the wilderness, trust God's final victory. So vamos a ir a nuestro primer punto. We're going to read verses 1 and 2. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Lo voy a leer en inglés y lo puede seguir en la pantalla en español. I'll be reading in English. Verse 1 and 2 says, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Amen. Almost feel like I want to read on, but I got to stop there. Hermanos, inmediatamente vemos la prioridad de David en estos versículos. Antes de hablar de sus enemigos, él está hablando de Dios. Mira cómo lo dice en el principio. Oh Dios, tú eres mi Dios. Immediately we see David's priority here. Before he talks about his enemies, he is talking about God. Look right here, right in the beginning, at verse 1, he says, Oh God, you are my God. Ese es el lenguaje de pacto. Dios no es simplemente una doctrina que David cree, sino que él dice que Dios es su Dios. And this is a covenant language that he is speaking here. Because God is not merely a doctrine that David believes in. No, what he is saying that God is his God. Y observa la intensidad de sus palabras, todavía en el versículo 1 donde dice, te buscaré con afán. David no tiene un interés casual en Dios, hermano. Él lo busca con diligencia. Eso es lo que está diciendo aquí las Escrituras. And notice the intensity here in this language. Still in verse 1, he says, earnestly I seek you. And what we see here is that David is not casually interested in God. No, he pursues God in such a way. Y lo que hace esto tan extraordinario, hermano, es donde se encontraba David. No está en el palacio en este momento. No está disfrutando comodidad ni prosperidad. Está huyendo por su vida. Y aún así su mayor deseo no es seguridad. No, hermano, su mayor deseo es Dios. And let me tell you what makes this remarkable is where David is at this moment as he's writing this. He is not in the palace. He is not enjoying comfort and prosperity at this moment. No, he is running for his life. And yet his greatest desire is not safety. His greatest desire is God. Iglesia, amigo, que me escuche en este momento.
esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué estamos buscando con tanta intensidad nosotros, cada uno de nosotros? Porque la realidad es que todos estamos persiguiendo algo. So church, friends, this brings us to an important question at this moment. What are we earnestly seeking in our lives? Because this is the reality for all of us. All of us are pursuing something. A lo mejor es éxito, comodidad, seguridad, relación, reconocimiento. Maybe it's success, comfort, security, relationships, or even recognition. Y aunque muchas de estas cosas son buenas y son buenos regalos de Dios, se vuelven peligrosas cuando ocupan el lugar que solamente le pertenece a Dios. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. And many of these things are good gifts, don't get me wrong, but they become dangerous when they take the place that belongs to God and God alone. Jesus said it this way in Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. La pregunta no es si estamos buscando algo. La pregunta es si estamos buscando a Dios por encima de todas las cosas. And the question is not whether we're seeking something. No, the question is whether we're seeking God above anything else. Pero si nos detenemos allí, yo creo que perderemos el Evangelio. Porque si en Salmo 63 simplemente se convierte en un mandato para imitar a David, yo creo que entonces se convertiría en ley sin evangelio. But if we stop there, we'll miss the gospel, my dear friends. Because if Psalm 63 simply becomes a command to imitate David, I truly believe it becomes law without the gospel. Si somos honestos, ninguno de nosotros busca a Dios perfectamente. Nuestros corazones se desvían, nuestros deseos se dividen, nuestras prioridades cambian. And if we're honest, none of us seek God perfectly. Our hearts wander, our desires become divided many times, and even our priorities drift away. Pero las buenas noticias son que este salmo nos lleva más allá de David y nos dirige a aquel a quien David señalaba, quien es Jesucristo. Jesús buscó perfectamente al Padre. Jesús entró al desierto y permaneció fiel. Donde David falló, Cristo venció. See, the good news is that this Psalms points us beyond David and to David's greatest son, which is Jesus Christ. Jesus Christ perfectly saw the Father. Jesus entered the wilderness and remained faithful, is what the scripture says. And where David failed, it is said that Christ succeeded. Y por medio de su Espíritu, Cristo produce en nosotros, hermanos, el mismo anhelo por Dios que vemos en este salmo. And let me tell you, and through His Spirit, Christ creates within us the very longing for God that David describes here at the Psalm 63. David continúa diciendo, mi alma tiene sed de ti. That's still in verse 1. Mi carne te anhela. David reconoce su necesidad más profunda. And David continues to say right here in verse 1, my soul thirsts for you, my flesh faints for you. Meaning that David still recognizes his deepest need. Su mayor problema no son sus circunstancias. Su mayor necesidad es Dios. Y hermano, lo mismo es cierto para nosotros. And this is true about us. Like David, his greatest problem is not his circumstances, just like us.
No, his greatest need and our greatest need is who? It is God. Amen. Y el desierto revela lo que verdaderamente deseamos. Y también nos muestra nuestra necesidad más profunda, que no es escapar el desierto, sino tener una comunión más profunda con Dios. And let me tell you, the wilderness exposes what we truly desire. It really does. And it actually reveals that our deepest need is not relief from the wilderness, but a deeper communion with God. Y cuando buscamos a Dios de esta manera, descubrimos algo maravilloso. No solamente que Dios es nuestro mayor deseo, sino que Dios también es nuestra mayor satisfacción. And when we seek God in this way, we discover something wonderful. That not only that God is our greatest desire, but that God is also our greatest satisfaction. Y aquí entramos en nuestro punto número 2. En el desierto encuentra tu satisfacción en Dios. And we'll get to our second point, verses 3 to 8. In the wilderness, find your satisfaction in God. Vamos a leer de 3 al 8. Let us read from 3 to 8. Y dice, because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Verse 5, my soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, for you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy. In verse 8, my soul clings to you, your right hand upholds me. Amen. Qué declaración tan asombrosa. David no dice que el amor de Dios hace la vida mejor. No, él dice que el amor fiel de Dios es mejor que la vida misma. And what an astonishing statement that David says here. David does not say God's love makes life better. That's not what he's saying. He says that God's love is better than life itself. En otras palabras, si David tuviera que escoger entre todo lo que este mundo puede ofrecer y Dios mismo, él dice que él escogería a Dios. Ese es el lenguaje de un alma o de una alma satisfecha en Dios. In other words, if David had to choose between everything this world had to offer and God himself, he is saying he would choose God. That is the language of a satisfied soul. Iglesia, ¿podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir honestamente que el amor fiel de Dios es mejor que nuestra comodidad? Mejor que nuestro éxito, mejor que nuestra salud, mejor que nuestros planes, mejor de tener nuestras oraciones contestadas exactamente como nosotros queremos? Church, can we say the same thing as David is saying right here? Can we honestly say that God's steadfast love is better than our comfort, better than our success, better than our health, better than our plans, better than having our prayers answered exactly the way we want? David puede decir esto porque aprendió algo en el desierto que muchos nunca aprenden en la prosperidad. Aprendió que los mayores regalos de Dios nunca tuvieron la intención de reemplazar a Dios mismo. And David can say this because he has learned something in the wilderness that many of us would never learn in prosperity. And that is that he learned that God's greatest gifts were never meant to replace God himself. Porque Dios mismo es el tesoro. Dios mismo es la recompensa.
Dios mismo es suficiente. Por eso dice, como, ¿verdad? En el versículo 5 dice, como con medula y grasa está saciada mi alma. En otras palabras, David está describiendo de un banquete abundante, de una comida que satisface completamente, como el arroz, la habichuela, gandules, como lo quiera decir, el pollo asado con bistec y con costillas asadas, ¿verdad? Algo que te satisface. You see, David is saying this because we can see that God himself is the treasure. God himself is the reward. God himself is enough. That's why he says on verse 5, he says, my soul will be satisfied as with fat and rich food. In other words, David is describing a rich feast, a meal that completely satisfies, like rice and beans, like how we say that, ribs on a grill, like a hamburger, a great hot dog, amen, with all the fixing, right, like a Chicago-style hot dog. That's the best, amen. Amen. I hate for the Nathan hot dogs, amen, but the Chicago hot dogs are better. I mean, it is something to say that you are satisfied in God's presence. He is the true treasure of our soul. Lo que él quiere decir es, hermano, es que Dios es el mejor tesoro que podemos tener para nuestras almas. Podemos descansar en Él. Y esta es una lección muy importante para nosotros en el día de hoy. La respuesta, hermano, a nuestra ser espiritual no es un cambio de circunstancia. No, la respuesta es una comunión más profunda con Dios. And this is such an important lesson for us for today. The answer to our spiritual thirst is not changed circumstances. No, the answer is deeper communion with God. Uno de los ejemplos más claros de esta verdad se encuentra en la vida de Corrie ten Boom. Si no he escuchado de esta mujer, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie y su familia fueron arrestados por esconder a judíos de los nazis. So one of the clearest examples of this truth that we're talking about today is found in the life of Corrie ten Boom. And you can Google that later on. It is said in her testimony that during the Second World War, her and her family were arrested for hiding Jews from the Nazis. Finalmente fue enviada a un campamento de concentración junto con su hermana Betsy. La historia dice que las condiciones eran horribles. Los barrancones estaban sobrepoblados. Las enfermedades estaban por todas las partes. Los prisioneros vivían con temor constante. Y a pesar, ¿verdad?, para empeorar las cosas, su barrancón estaba infestado de pulgas. So it's a little bit snippet of her testimony, of her life story. She eventually found herself in prison in a concentration camp alongside her sister Betsy. And what is said is that the conditions were horrific. The barracks were overcrowded. Disease were everywhere. The prisoners lived in constant fear. And to make matters worse, their barracks were infested with fleas. Ella da testimonio y dice que ella luchaba por entender por qué Dios permitiría tanto sufrimiento. Sin embargo, Betsy, su hermana, continuamente la animaba de dar gracias a Dios incluso por las pulgas. So Corrie, she struggled to understand why God would allow such suffering in her life. And yet Betsy, her sister, continually encouraged her to thank God even for the fleas. Ahora, más tarde, para echarlo más adelante, más tarde descubrieron algo extraordinario. Los guardias evitaban entrar al barrancón debido por la infección que tenían ellos, infestión. Como resultado, Corrie y Betsy pudieron tener estudios bíblicos, orar juntas, compartir el evangelio con cientos de mujeres sin interrupción. And later, when you read her story, they discover something remarkable. The guards avoided entering the barracks because of the infestation of fleas.
And as a result, Corey and Betsy were able to hold Bible studies, pray together, and share the gospel with hundreds of women without interruption. Hermano, las circunstancias nunca mejoraron para ellos. La prisión nunca dejó de ser una prisión. De hecho, Betsy moriría allí. Sin embargo, en medio de aquel desierto, descubrieron que la presencia de Dios era suficiente. La prisión no podía satisfacerla, sino que Cristo sí podía. The circumstances never became pleasant. That is the reality for them. The prison never became comfortable for them. In fact, Betsy will eventually die there. Yet in the middle of that wilderness, they discovered that God's presence was enough. The prison did not satisfy them. What they were satisfied was in Christ. Amen. Y eso es exactamente lo que David está diciendo. Su enemigo todavía lo persiguen, todavía está en el desierto. Sin embargo, su alma está satisfecha porque posee algo más grande que la seguridad, la comunidad o incluso la vida misma. Él posee a Dios. And that is exactly what David is saying right here. His enemies are still pursuing him. He is still in the wilderness, yet his soul is satisfied because he possesses something greater than safety, comfort, or even life itself. He possesses God himself. Muchas veces pensamos, si este problema simplemente desaparecía, entonces finalmente tendría paz. Si esta carga simplemente fuera quitada, entonces finalmente estaría satisfecho. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en eso? Many times we will think, and many of us has thought about this, that if the problem would just go away, then I will finally have peace. That if the burden would just be lifted, then I will finally find satisfaction, or I'll be satisfied. Pero David nos enseña algo diferente. La satisfacción no se encuentra cuando las circunstancias mejoran, sino que la satisfacción se encuentra cuando Dios se convierte en nuestro mayor tesoro. But David teaches us something different here. Because satisfaction is not found when circumstances improve. No, my dear friend, satisfaction is found when God becomes our greatest treasure. Por eso David se recuerda la fidelidad de Dios. Y eso lo vemos donde quiera que vemos su escrito. Por eso medita en él durante la vigilia de la noche, él dice. Y por eso se regocija bajo la sombra de ¿qué? De sus alas. Mira cómo el versículo 8 dice, a ti se aferra mi arma, tu diestra me sostiene. And that is why David remembered God's faithfulness. And when you see his writing, you see that all over the place. That is why he meditates upon God during the night watches. That is why he rejoiced beneath the shadow of God's wing. And then he says on verse 8, my soul clings to you. Your right hand upholds me. Hermano, qué hermosa imagen. David se aferra a Dios. Pero aún más importante, es Dios quien lo sostiene. La confianza de David no está en la fuerza con la que él se aferra a Dios. No, su confianza está en la mano poderosa de Dios que lo sostiene. And what a beautiful picture it is described here. David is holding on to God. He's clinging onto God, is what it says. But more importantly, God is holding on to David. David's confidence is not in the strength of his grip on God. No, his confidence is in God's grip on him. Y esto nos lleva una vez más a Cristo. Jesús atravesó el desierto supremo por nosotros. Sufrió abandono, rechazo y muerte para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. And this leads us once again to Christ. You see, Jesus entered the ultimate wilderness for us.
He suffered abandonment, rejection, and death so that we could be reconciled to God. Y porque Cristo fue abandonado en la cruz, nosotros nunca seremos abandonados. Gloria a Dios. Y porque Él murió y resucitó por nosotros, hoy podemos descansar seguros, sabiendo que Dios nos sostiene y nos guarda hasta el fin. And because Christ was forsaken at the cross, we will never be forsaken. And because He died and rose again for us, we can rest secure today, knowing that God holds us, or upholds us, and keeps us to the very end. That is His promise. El desierto no puede satisfacernos, hermanos. El éxito no puede satisfacernos. La comunidad no puede satisfacernos. Solo Dios puede hacerlo. Y gracias a Cristo podemos disfrutar de esa satisfacción aún ahora. You see, the wilderness cannot satisfy us. Success cannot satisfy us. Comfort cannot satisfy us. Only God can. And because of Christ, we can enjoy that satisfaction even today, even right now. Pero, ¿cómo se ve esa satisfacción? No se trata simplemente de felicidad o de una alegría pasajera. But what does that satisfaction in our lives look like? It is more than happiness or fleeting joy. It really is. Significa descansar en Él. Significa encontrar en Él una plenitud que las circunstancias no pueden dar. Significa saber que ya sea en el palacio o en el desierto, Dios mismo es suficiente. It means resting in Him. It means finding Him in a fullness that circumstances cannot provide. It means knowing that whenever we are in the in the palace or in the wilderness, God Himself is enough. Permítame decirlo de esta manera. El alma satisfecha es el alma que tiene a Dios. Al grano. Let me put it this way, plain and simple. The satisfied soul is the soul that has God. Y cuando Dios se convierte en nuestra satisfacción, somos capaces de confiarle en nuestro futuro. Y eso es exactamente hacia donde David nos lleva ahora a nuestro tercer punto. And when God becomes our satisfaction, we are able to trust Him with our future. And that is exactly where David takes us next to our third point. En el desierto confía en la victoria final de Dios. Ese es nuestro tercer punto, del 9 al 11. And our third point is that in the wilderness, trust God's victory. And that will be on verses 9 through 11. Let us read 9 through 11 at this moment. Is that for those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. They shall be given over to the power of the sword. They shall be a portion for jackals. But the king shall rejoice in God, and all who swear by Him shall exult. For the mouth of liars will be stopped. Amen. Al concluir este salmo, David mira más allá del momento presente. Aunque todavía está en el desierto, él sabe cómo termina la historia. En estos últimos versículos veremos tres verdades, hermanos. And as David concludes the psalm, as we just read, verses 9 through 11, he looks beyond the present moment. Even though he is still in the wilderness, he knows how the story ends. And in these final verses, we'll see three truths. La primera, ¿verdad? Dios tratará con sus enemigos. The first one is going to be, God will deal with His enemies. En el versículo 9 dice,
pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. David está convencido, hermano, aquí de que el mal no triunfará para siempre, sino que Dios juzgará la maldad. Dios defenderá sus propósitos. Right here on verse 9, as we saw right in the beginning, David says that those who seek to destroy my life should go down into the depths of the earth. And what we see here is that David is confident that evil will not triumph forever. God will judge wickedness, is what he's saying. God will defend his purpose. Sin embargo, observe algo importante. David no toma la venganza en sus propias manos. Él deja el resultado en las manos de Dios. Y eso es lo que hace la fe en la vida del creyente. La fe confía en la justicia de Dios, aun cuando todavía no podemos verlas. And I want you to notice something here, that David is not taking vengeance into his own hands. What we see here is that he entrusts the outcome to God. And that is what faith does to the believers. Faith trusts God's justice even when we cannot yet see it. El segundo, Dios vindicará a su pueblo. Aquí David continúa en el versículo 11 diciendo que, pero el rey se regocijará, amén, en Dios. Y observe el contraste, hermanos. Mientras los enemigos enfrentan el juicio, el rey permanece seguro en la promesa de Dios y se regocija en él. So secondly, that we see on these verses is that God will vindicate his people. David continues to say on verse 11, but the king will rejoice in God. And I want you to notice the contrast here, that while the enemy faces judgment, the king stands secured in God's promises and rejoices in him. En otras palabras, la confianza de David no está en sí mismo, sino en las promesas de Dios. David sabe que el desierto no tendrá la última palabra. Y tampoco, hermanos, la cruz la tuvo. In other words, David's confidence is not in himself, but in the promises of God. David knows that the wilderness will not have the final word, and neither will the cross. Porque cuando Jesús fue traicionado, burlado, crucificado y sepultado, parecía que el mal había vencido. Pero la Escritura dice que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Amen. Because when Jesus was betrayed, mocked, crucified, buried, it appeared that evil has won. But Scripture continued to say that on the third day, God raised them from the dead. Amen. Y la resurrección declara que los propósitos de Dios no pueden fracasar y que el Rey de Dios no puede ser derrotado. Y es porque pertenecemos nosotros a Cristo, hermanos. La victoria que tiene Cristo es nuestra victoria. And the resurrection declares that God's purpose cannot fail and God's kingdom cannot be defeated. And because we belong to Christ, the promise that the Word has for us, that His victory, it is our victory. Y finalmente, la número 3, el pueblo de Dios se regocija en Él. Aquí dice que David concluye diciendo en el versículo 11, todo el que por Él jura se gloriará. El Salmo termina exactamente hacia donde se ha estado dirigiendo todo el tiempo, hermanos. Termina en adoración. Porque cuando Dios juzga a sus enemigos y vindica a su pueblo, el resultado es gozo y adoración. And finally, God's people will rejoice in Him. That is our third truth here in these verses.
David concludes on verse 11. He says, all who swear by him shall exalt. The psalm ends where it has been leading us all along. It ends with worship. Because when God judges his enemies and vindicates his people, the result is joy and worship. Observe que David todavía está en el desierto. Tenemos que tener eso en mente. Las circunstancias no han cambiado. Los problemas no han desaparecido. Sin embargo, David se regocija en Dios. Y la pregunta tiene que ser, ¿por qué? Y le voy a dar la respuesta. Porque su confianza no está en las circunstancias, hermano. Su confianza está en Dios. And I want you to notice that David is still in the wilderness as he's writing this, as he's finishing this psalm. His circumstances have not changed. His trouble has not disappeared. Yet David rejoices in God. And the question that I will ask is why? And I will give you the response. It is because his confidence is not in his circumstances. His confidence is in God. Hermanos, nosotros sabemos cómo termina la historia. Cristo ha vencido el pecado. Cristo ha vencido la muerte. Cristo reina aún ahora. Y por lo tanto podemos soportar las dificultades presentes porque Dios ya ha asegurado el resultado final. Brothers and sisters, we know how the story ends. It's right in here in these scriptures. Christ has conquered sin. Christ has conquered death. Christ reigns even now, today, and therefore we can endure present difficulties because God has already secured the outcome for those that follow him. Queriendo decir que el cristiano no lucha para obtener la victoria. No, el cristiano vive desde la victoria de Cristo. Por eso podemos confiar en Dios aún mientras permanecemos en el desierto. And what this meaning is that the Christian does not fight for victory. Those that follow Christ do not fight for victory. The Christian the Christian lives, from Christ's victory. Actually, let me say that again because I'm stumbling over my words. The Christian does not fight for victory. The Christian lives from Christ's victory. That is why we can trust God even while we remain in the wilderness. Concluyo con estos últimos pensamientos. I will conclude with these final thoughts. Al llegar al final del Salmo 63, se nos recuerda que el desierto no es el final de la historia. Aún en el desierto, Dios sigue siendo suficiente. And as we come to the end of Psalms 63, we are reminded that the wilderness is not the end of the story. Even in the wilderness, God is still enough. Nuestra mayor necesidad no es en última instancia un cambio de circunstancia, sino que nuestra mayor necesidad es Dios mismo. You see, our greatest need is not ultimately a change in circumstances. No, our greatest need is God himself. Quizás estás aquí hoy y te das cuenta que no conoces a Dios, de que especialmente del Dios que David está hablando en las Escrituras. Perhaps you're here today and you realize that you do not know this God that David speaks about. Quizás has pasado tu vida buscando satisfacción en el éxito, en la relación, en el dinero, el placer o logros o otras cosas. Sin embargo, ninguna de esas cosas puede satisfacer el alma. Lo que te diría es que solo Cristo puede hacerlo. And perhaps you have spent your life seeking satisfaction in success, maybe relationship, money, pleasure, or achievement, or any other things. And yet, none of those things can satisfy the soul. I will say that the only one that can satisfy the soul is Jesus Christ himself. Hoy Cristo te invita a venir a Él en arrepentimiento y fe. Apartarte de tus pecados, a confiar en aquel que murió y resucitó por los pecadores. El mismo Salvador
mi querida familia, que sostuvo a David en el desierto, puede salvarte y darte vida eterna. Today, Christ invites us to come to Him in repentance and faith, to turn from your sins and trust in the one who died and rose again for sinners. You see, the same Savior who sustained David in the wilderness is able to save you and give you eternal life. He is the same God. Y hermanos, recuerden, el desierto no es para siempre. Cristo es suficiente. Y el alma satisfecha es el alma que tiene a Dios. And let me finish with this. Brothers and sisters, friends, remember, the wilderness is not forever. Christ is enough. And the satisfied soul is the soul that has God. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este salmo y por recordarnos que solo tú eres suficiente. Señor, necesitamos de tu gracia y de tu mano poderosa que nos sostiene, especialmente cuando nos encontramos en el desierto. Perdónanos por buscar satisfacción en las cosas de este mundo. Ayúdanos a aferrarnos a ti, porque solo tú puedes saciar nuestras almas. So, Heavenly Father, thank you for this psalm and for reminding us that you are enough. Lord, we need your grace and your sustaining hand to uphold us, especially when we find ourselves in the wilderness. Forgive us for seeking satisfaction in the things of this world. Teach us to cling to you, for you alone can satisfy our souls. Que te busquemos, Señor, por encima de todas las cosas. Que encontremos nuestra satisfacción en ti, que aprendamos a confiar en ti en todas las circunstancias. And Lord, I pray that you help us to seek you above all things, to find our satisfaction in you, and to trust you with our future. Gracias por Jesucristo, que murió y resucitó por darnos vida eterna. And we thank you for our Lord Jesus Christ, who have died and rose again so that we may have eternal life in him. En el nombre de Jesús oramos. We pray this in the name of Jesus. Amén y amén.